Buenos días. Good morning. Bienvenidos a nuestra iglesia, la Iglesia Luterana San Pedro. Welcome to St. Peter Lutheran Church. Hoy, como siempre, tenemos una misa bilingüe para que toda la familia puedan adorar a nuestro Señor juntos. Today, as always, we have a bilingual service so the whole family of God can worship Him together. Hoy vamos a hablar de la luz, pero vamos a ver cómo la luz causa divisiones, cómo la luz divide. Today we're going to talk about the light, but we're going to see today how the light causes divisions, how the light divides. Y vamos a comenzar nuestra misa con el himno Al Mundo Gozo Proclamad. We'll start our service with our first hymn, Joy to the World. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír lo que nos tienes que decir y creer lo que nos dices. Hermanos y hermanas, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor Jesús, concédenos tu perdón. Dios nuestro Padre Celestial, confesamos que somos pecadores. En pecado nacimos y seguimos pecando. Cometemos pecados de pensamiento, palabra y obra. Lo bueno que queremos hacer, no lo hacemos. Lo malo que no queremos hacer, eso sí lo hacemos. Nos arrepentimos de nuestros pecados que ahora nos pesan. Suplicamos que nos tengas misericordia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios.
Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y por causa de la vida perfecta, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, Él nos ha declarado inocentes. El perdón de todos los pecados es nuestro. En este perdón tenemos la victoria sobre la muerte y una vida eterna en los cielos con Dios. Yo les declaro lo que Dios ya ha hecho. Eres perdonado. Dios Trino, gracias por nuestra salvación. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Señor, Creador y Redentor nuestro, que nos creaste maravillosamente y en la encarnación de tu Hijo restauraste nuestra naturaleza humana de un modo aún más maravilloso, concede que permanezcamos vivos en Él, que vino en forma humana. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con el himno de alabanza, oír un son en alta esfera. Seguimos con la primera lectura de Miqueas, capítulo 5, versículos 2 a 5. El profeta Miqueas profetizó que Dios iba a levantar del pueblito de Belén al buen pastor, al Señor eterno, el cual protegería y apacentaría a su pueblo. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá,
Saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos con la segunda lectura de Hebreos capítulo 2. Cristo nació en el pueblito de Belén como ser humano, como nuestro hermano en la humanidad, para poder así ganar por nosotros la vida eterna con su vida perfecta y muerte inocente en la cruz. Como nuestro hermano, Cristo nos entiende y nos ayuda en todo peligro y problema. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y seguimos con el Evangelio del día. We continue with the Gospel of the day. De pie, por favor. Please stand. De Juan capítulo 7. El encontrarse con Jesucristo exige una respuesta. Unos responden con fe y otros con escepticismo. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Hermanos y hermanas, este es el Evangelio de Dios. Te alabamos, Señor. Se pueden sentar. Good morning, everyone. Thank you. Good morning. I have a question for you. Today we're going to talk about Jesus, and we're going to talk about the things that happened that we celebrated over the past couple weeks. Now, who knows what we celebrated last week? It was a special day. Lucy? Christmas. And why do we celebrate Christmas? Just to review, you know this. What's so special happened on Christmas? Ezekiel, you got it? What happened? Yeah, it's Jesus' birthday. He was born. Yeah, exactly.
So Jesus was born, and that's what we're going to talk about today, the fact that Jesus was born, which means Jesus was a true person. Jesus was a real human. And so the question is, well, why is it so important that Jesus was a real human? Why is it so important that Jesus was a real person? Couldn't he have just stayed God? I mean, he was still God, that's true, but couldn't he have just stayed only God? Why did Jesus need to become a real person? Why did Jesus need to be born? I'm just going to let you think about that for a second. And it's okay if you aren't sure of the answer, because guess what? When you get to 6th or 7th grade, or even in 8th grade, this is something that we talk about in confirmation class. So when you're a lot older, we'll talk about this again, but I'm going to start talking about it right now because I think you are smart. And I think you can understand this just as well as other people can. Why did Jesus need to become a real person? Liam, why did Jesus need to become a real person? You have any ideas? What happened to Jesus, not when he was born, but at the end of his life? What happened to Jesus? He died on the cross. That's the first reason Jesus needed to become a real person, so that he could die. Because God is all-powerful. God is almighty. God can't die. Nope, God cannot die. But a real person can die. And so Jesus had to become a real person. He had to be born so that he could die. And then the question is, why did Jesus have to die? Now, it's sad when we think about Jesus dying, but it's a good reason. It's because he loved us so much, he wanted to save us from our sins. So he lived perfectly his whole life to pay for our sins, for all those times when we mess up, for all those times when we are not good listeners to our teachers or our moms or dads. He lived for us. And then the Bible says, when you sin, you deserve to die. And Jesus died for us. He took on our punishment so that we would not have to face hell. So the first reason Jesus became a human, who knows it? So that he could die. So that he could die. Because he loved us so much. Now there's something at the end of this verse in Hebrews. This is all this passage from Hebrews. We're talking about these things. The last verse says, indeed, because he suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. So that gives us reason number 2. Why did Jesus have to become true human? So that he could be tempted. And so that he could suffer. Because God can't suffer, God can't be tempted. Not like a human. God's perfect in everything, so you can't tempt God. But Jesus became true human so he could be tempted, so that he knows what it's like. He never sinned when he was tempted, but he knows what it's like to be tempted. He never sinned when he suffered, but he knows what it's like to suffer. And the Bible says he is able to help those now because he knows what it's like. So when you're tempted and when you suffer, Jesus knows what it's like, and he can help you. He can help you in the perfect way. So why did Jesus need to be born, need to become a human? I want to see some eyes from my own little kids. First reason, so that he could die. And the second reason, so that he could be tempted. Why? So that he could love us, and so he could help us. Let's say thank you to God for sending his son Jesus to become true human. You can repeat after me. Let's fold our hands and bow our heads. Dear God, thank you for sending your son Jesus, who became true human so that he could die for us
and so that he could help us. Amen. All right, thank you so much. I'm looking forward to the day when you can all come back up here to the front and we can have a nice little group right now. But thank you so much today for listening. And we're going to continue with our next hymn. Ve, dilo en la montaña. Go tell it on the mountain. En el nombre del profeta y Mesías que iba a venir, in the name of the prophet and the Messiah who was coming. Queridos hermanos y hermanas, dear brothers and sisters, Jesús había alimentado a los 5,000. Jesus had fed the 5,000, que resultó en el crecimiento de su popularidad. This resulted in a growth of his own popularity. A la vez, los líderes lo consideraban como una amenaza a su poder y buscaban una oportunidad para matarlo. At the same time, there were Jewish leaders who considered him a threat to their own power, and so they began looking for a chance to put him to death. Por eso, cuando Jesús sanó a un hombre inválido en el sábado, los judíos lo usaron como evidencia para atacarlo y tratar de arrestarlo. Because of that, when Jesus healed a man who couldn't walk on the Sabbath, the leaders, the Pharisees, the Jewish leaders, they used that as evidence, as a reason to try and attack him or even to try and arrest him. Todo eso era la situación cuando Jesús decidió ir a la fiesta judía de los tabernáculos. This was what was going on in Jesus' life when he decided to go to the festival of tabernacles. Y aunque llegó en secreto, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. And although he arrived at that festival secretly, in secret, he waited until it was about half over to go up to the temple to start teaching.
Los versículos para hoy están del fin de su tiempo enseñando en el templo, el último día de la fiesta. The verses that we're going to read today from our gospel message come from the end of this time when he's teaching in the temple, the last day of the festival. Había declarado que él podía satisfacer la sed de personas con ríos de agua viva. He had declared that he can satisfy people's thirst with living water. He can do it. Y con esta declaración respondía la gente con nuestros versículos. The response of the people is what we have in our verses today. Puedes ver la división que causaba Jesús. You can see the division that Jesus causes among them. Entonces, versículo 40. So this is verse 40 of John chapter 7, Juan capítulo 7. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo. Pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. After hearing his words, some of the people said, "This is truly the prophet." Others said, "This is the Christ." But some said, "Surely the Christ does not come from Galilee, does he? Doesn't the scripture say that the Christ comes from David's descendants and from the little town of Bethlehem where David lived?" So the people were divided because of him. Primero, es importante notar que la gente reconocía algo especial de Jesús, sobre Jesús. I think it's first important to just recognize the fact that pretty much everyone here, all of the people, they recognize something special about Jesus. No todos entendían quién realmente era, pero sí podían ver su impacto y era notable. Not everyone understood exactly who he was, but everyone could see that he was making an impact, and that was a notable thing. Por eso, algunos declaraban que era el profeta predicado por Moisés en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Because of that, some people proclaimed him to be the prophet, which Moses talks about in Deuteronomy chapter 18, verse 15. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brother Israelites. Listen to him. Otros decían que era el Mesías, predicado a lo largo del Antiguo Testamento. Others said, no, he's not the prophet, he's the Messiah, the Messiah who had been preached about and told about, predicted about throughout the entire Old Testament. Obviamente no se dieron cuenta que era la misma persona. Obviously they didn't understand that the prophet and the Messiah would be the same person. Pero estaban conectando los puntos, ¿no? But they were starting to connect the dots. También tenían buenas preguntas de su origen. They also had good questions about his own background. No es de Galilea el Cristo. Es de Belén, de la familia del rey David, no? The Christ is not from, he's not coming from Galilee. He's supposed to be from David's family, from Bethlehem. Right? Y de nuevo, obviamente, no habían oído de la historia del nacimiento de Jesús recontado hoy en Lucas capítulo 2. Obviously, they hadn't heard about Jesus' history, his past, which we now have today in Luke chapter 2. Pero por esas cosas dice que la gente estaba dividida. But it's because of these things that it says that the people were divided. Lo que estaba pasando aquí, creo que es parte del cumplimiento de lo que dijo Simeón de la semana pasada en el segundo capítulo de Lucas,
cuando dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Isn't what is happening here at least part of the fulfillment of what Simeon told Mary last week? When he said to her, "Listen carefully, this child is appointed for the falling and rising of many in Israel, and for a sign that is spoken against, so that the thoughts of many hearts may be revealed." Entonces Jesús iba a causar muchas divisiones, which means Jesus was always going to cause a lot of division por su existencia, by his very existence, por su vida en el mundo, su impacto en el mundo, by his life in the world, by the impact of that life. He was always going to divide. Siempre iba a dividir. Y eso es la evidencia de eso. And this is the evidence of that. Pero, ¿cómo nos ayuda? But how does this help us? ¿Qué debemos aprender de esta historia para nuestras vidas? Que podemos ver que Jesús divide. What are we supposed to learn for our own lives? That we can see that Jesus divides. How does that affect us today? Porque es obviamente lo que pasa en los versículos, because it's obviously what happens in the text. Yo diría dos cosas principales. I would say two things, two primary ways. Primero, no se sorprenda por las divisiones en torno a Jesús. First, don't be surprised by divisions that happened around Christ. Va a pasar. It's going to happen. Siempre ha pasado. It's always happened. Era predicado. It was predicted. Pero mira, aunque muchas de nosotros no nos gustan las divisiones, no siempre significan algo malo. But if you think about it, and maybe if you're like me, you don't like divisions. You don't like it when things are divided. But even though for many of us we don't like things that are divided up, it doesn't mean that divisions are always bad. Considera los lados diferentes en nuestros versículos. Think of the different sides, the different groups in our verses. Yo veo tres aquí. I see three right here. Los dos extremos, the two extreme sides. El lado oscuro y el lado de la luz. The side of darkness and then the side of light, right? El lado de los judíos, los fariseos que rechazaron y están atacando a Jesús. The side of the Pharisees, the Jewish leaders who are attacking and trying to put Jesus to death. Those who have rejected him. Y el otro lado. And then the other side, el lado de la luz, the side of the light. El lado de los creyentes, the side of the believers que conocen a Jesús como el Salvador. Those who know Jesus as their Savior. Pero la discusión no es entre estos dos grupos. But this argument, this discussion is not between those two extreme sides. Más es entre los creyentes y los investigadores. It's really a discussion between the believers and investigators. Yo diría los futuros creyentes. I would say future believers. Con ojos que están ajustando a la luz. With eyes that are adjusting to the light. Que están al principio de ver. The people who are just at the beginning of being able to see. Pues están preguntando cosas buenas. I mean, think about their questions. They're good questions. De la historia de Jesús. About Jesus in history. De las profecías, about the prophecies. Entonces quizás son futuros creyentes, and so maybe these are future believers, pero nos muestra que la división no siempre es mala.
But it shows us that a division that exists here between these two groups is not always something bad. Es lo que causa Jesús y va a pasar. It's what Jesus causes, yes, and it's going to happen. Sí, claro que va a pasar entre creyentes y no creyentes. Of course, a division is going to happen between believers and unbelievers. Pero también hay muchas divisiones entre creyentes y futuros creyentes. But aren't there also a lot of separation, divisions, things that divide believers with future believers? Y eso puede representar algo bueno. And this can represent something good. Entonces, si tienes división sobre Jesús en tu vida con otras personas, which means if you have a division in your life with other people about Jesus, quizás es mejor pensar de la otra persona como un futuro creyente. Maybe it's best to think about that other person as a possible future believer. Alguien que, aunque no conocen a su Salvador, quizás va a conocerlo en el futuro. Someone who, although maybe they don't in this point know their Savior like you do, maybe they will in the future. Quizás Dios está usándote en su jornada a la fe. Maybe this is what God is using in their journey of faith. Pero esto nos lleva al punto final, but this brings us to the final point. Si va a pasar, if it's going to happen, y si quizás puede ser bueno en torno a Jesús, and maybe it can be something good when it's around Jesus, a division that is, pues no debemos evitar las divisiones. Maybe we shouldn't avoid divisions so much. Si hablamos de alguien divisivo como Jesús, vamos a ver las divisiones que causa Jesús. If we're going to talk about someone as divisive as Jesus, then we're going to see the divisions that Jesus causes. Entonces, indica que no debemos evitar la discusión, which means that we should not avoid the argument or avoid the discussion. En vez de evitarlo, podemos considerarlo como una oportunidad de confiar más en Jesús. Instead of avoiding it, we can consider it as an opportunity to trust even more in Jesus. Que este mismo Jesús quien sacrificó todo por nosotros, quien murió por nosotros, quien controla todo, que Él también está usando cada discusión de Él, cada testimonio de Él, para atraer a más gente a Él, a su perdón, a fe en Él, a la luz. What is this like? What does this mean that it can give us an opportunity to trust even more in Jesus? Well, think about it. This Jesus is the one who sacrificed everything for you. This Jesus is the one who died for you. This Jesus is the one who is in control of everything. Can he not use the divisions that exist around him in our life and the discussions and the arguments that we have in our own lives to draw people closer to him? Eran buenas preguntas que causaron estas divisiones. They were good questions that caused these divisions. ¿Cómo podemos testificar a la verdad? Dios siempre puede usar. How can we testify to the truth? God can always use it. Él quiere atraer a todos a la luz, a su perdón y a la fe. He wants to draw everyone to the light, to his forgiveness, to faith. Entonces que entendemos claramente las divisiones que existen en nuestras vidas. And so may we understand very clearly the divisions that exist in our lives.
Pero cuando Jesús es la razón por la división, but when Jesus is the reason for that division, que no lo evitemos. May we not avoid it. Amen. De pie, por favor, please stand. Seguimos con la confesión de la fe en el credo apostólico. We continue with confession of faith in the Apostles' Creed. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Seguimos con la oración de la iglesia. We continue with the prayer of the church. Oh Dios, nuestro Padre Celestial. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, que has sido nuestro refugio por todas las generaciones, que desde la eternidad y hasta la eternidad eres el mismo en sabiduría, poder y bondad. Te adoramos y bendecimos como el autor de nuestras vidas, la fuente de todo consuelo y el dador de todo don perfecto. Tu bondadosa providencia nos ha conducido hasta este día y por tu gran misericordia no hemos sido consumidos. Año tras año, tú nos preservas y nos bendices. Nunca nos has tratado conforme a nuestras iniquidades, ni nos has recompensado conforme a nuestros pecados. Nuestras aflicciones han sido menos que nuestras ofensas, y tus misericordias han sido incalculables. Has preservado para nosotros tu palabra y las ordenanzas sagradas de tu casa. Has llenado nuestros corazones y nuestros hogares de tu bondad, y nos has protegido de grandes peligros. Por todos estos beneficios te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, y te pedimos gracia para amarte más sinceramente y servirte mejor. Perdónanos, Señor, todas las ofensas con las cuales te hemos agraviado, y renueva nuestros corazones con tu Espíritu Santo, de modo que no comencemos este año nuevo sin lamentar los pecados del año pasado ni haber pedido perdón por ellos. Padre amantísimo, tú nos has favorecido en lo pasado. Permite que tu favor y bendición nos sigan en lo porvenir. Si envías prosperidad, ayúdanos a agradecerla y a usarla para tu gloria. Si envías adversidad, no permitas que seamos rebeldes a tu voluntad, ni que desmayemos en la tribulación. Y en todo momento de la vida, danos firme confianza en tu bondad paternal, y sé tú nuestra ayuda y fortaleza para siempre. Visita con los dones de tu gracia a todos aquellos por quienes debemos orar. Bendice tu iglesia y la predicación de tu palabra, de modo que este sea un año de prosperidad para tu reino y de paz para todos los pueblos. Permite que sea un año de triunfo para la justicia y la verdad por toda la tierra. Un año de libertad para los oprimidos, consuelo para los afligidos y salvación para los extraviados y perdidos. Y para cuantos este año sea el último en la tierra, reserva tu gracia divina para que no se desesperen en la hora de la muerte, sino que participen de la herencia de los santos en luz. Y a ti, que eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar, sean gloria y dominio por Cristo Jesús, por todos los siglos. Amén. Y seguimos orando el
Padre nuestro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Concluimos con, pues se pueden sentar y me decir, concluimos con el himno de clausura, los magos que llegaron a Belén.
Pues muchas gracias a todos ustedes por venir a nuestra misa bilingüe. Thank you to all of you for joining us for this final service. Sorry about the last verse there. I realized I didn't put the los finales que llegaron a Belén, so that's my fault. Creo que este martes es día de Epifanía. I think this Tuesday is Epiphany. Entonces por esa razón estábamos cantando canción de los magos. That's why we were singing today the song about the Magi, the wise men. Pero también vamos a celebrarlo con una misa entera el domingo que viene. We're going to celebrate Three Kings Day, Día de Tres Reyes, next Sunday. So a couple of things. We are going to need a couple of people to... We've decided to go ahead and do sort of a normal celebration service. We obviously can't have a meal. No podemos comer después de la misa. Pero con el distanciamiento social, todavía creo que los magos van a venir, los reyes. So we're looking for a few people to be the kings next week as well. Y creo que tenemos algunos regalos para regalar. And I think we have some gifts to give out as well. Pictures to be taken. So todavía vamos a celebrar el Día de Tres Reyes, pero va a ser una celebración un poquito más, pues, más poquito. So it's going to be a little bit smaller than normal. Más que eso, more than that, thought there was one other thing. Three Kings. Creo que eso es todo. Maybe that's about everything. Entonces, como siempre, nos saludamos con la paz de Cristo, and as always, we greet each other now with the peace of Christ. Que Dios les bendiga a todos ustedes. God bless you all.